résultat de mes beignets frits. Ils sont bien dorés. Voilà, ils vont être consommés au miel ou au sucre ou nature, c'est comme vous voulez. J'espère que vous allez aimer la recette et vous allez la reproduire. ان شاء الله تشاركونا في القناه، تبارطاجيو مع اصحابكم وحبايبكم وتتكاو على الجرس هذاك باش توصلكم كل جديد. سلام حبيباتي، بونجور لي زامي، جيسبر كو vous allez bien. على طريقه امي ان شاء الله اليوم نديروا لا روسيت تاع السفنج القسنطيني التقليدي. on va faire les beignets arabes à la façon constantinoise. J'ai la farine, j'ai la levure boulangère, j'ai la levure chimique et j'ai le sel et l'eau. Donc on commence par tremper la levure boulangère dans de l'eau tiède plus parce que c'est une recette express. On va pas la laisser, il faut qu'elle monte vite la pâte. Donc l'eau elle est tiède plus, on va mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est en premier temps. Là, dans mon récipient, j'en ai mis dans les 350 grammes de farine. Donc, je vais mettre le sel. Donc, نحط الملح من غير تاع القهوة. نص مغرفة تاع القهوة. عينكم ميزانكم باسكو كل واحد على الملح تاعو زي. ها، وحدة. وهذه نحط لها شوية من هذه الجهة. نخلط الملح مليح هكذا. وناخذوا هذيك الخميرة اللي حطيناها. هاهي نورمالمون خليوها تتفاعل 15 دقائق. حنا ما عندناش الوقت، رانا مزروبين. هذه اون روسيت اكسبريس البنات. ليه تحبي تشربي بنتي، تحبي ولا اختي تشربي القهوه، توجديه وتروحي طيبي قهوتك وديريه. شوفي ها قهوه العشيه ان شاء الله. نحط الخميره تاعي هكذا، نضيف عليها الماء. شوفي زيد نضيف الماء هكذا ونخدمها بيدي. علاه باش نخدمو on va faire fondre la levure. Il faut pas que ça reste des grumeaux de levure, c'est pas bon. Voilà. Et on commence par ramasser notre pâte. La pâte, il faut qu'elle soit collante. Là, on n'a pas peur de le dire, hein. Notre pâte, il faut qu'elle soit collante. Voilà. On fait ça. Voilà. Et on n'oublie pas le paquet de levure chimique, très important. Voilà, je vais l'ouvrir, je n'ai pas le choix. Voilà, on fait ça. Voilà, là j'ai mis la moitié parce que j'ai pas une grosse quantité. Si vous faites 1 kilo, vous mettez tout le paquet. Moi là j'ai que 350 grammes au max, hein. Voilà. Si vous voulez mettre un peu de sucre, allez-y. Mais moi, la façon... تقول لك حبيتو تحطوا السكر حطوا شويه سكر من غير بصح انايا نحب ندير الطريقه التقليديه ياكلوه ناتور. وكي يحب واحد ياكل بالسكر يزيد السكر ويزيد العسل وياكلوا. هذه طريقه امي الله يرحمها، فهمتوا؟ ها شوفوا نكمل الماء. نتوما عينكم من زينكم خاطش لا فارين اللي با باغي. La mienne et la vôtre, c'est pas la même marque. Voilà, vous faites ça. Chauffe, hein? On n'a pas peur. Au contraire, c'est le but d'avoir une levure qui colle, une pâte qui colle. Donc العجينة لازم تكون متلاصقة البنات. هكذا هكذا. ما ندير لها والو انا دوك ندخلها مليح الفارينة تبللي مليح ونغطيها ونخليها تطلع. هي ما تطوليش 10 minutes un quart d'heure تطلع. نزيد نخدمها شويه لكن عينكم يجيكم السفنج تاعكم مليح. si vous voulez avoir un beau résultat, eh ben il faut dégazer et retravailler. Sinon vous pouvez faire la cuisson directe. Je vous montre la suite après. Voilà, je vais couvrir et je laisse dans un coin chaud de la cuisine. Je vérifie notre pâte. Regardez, elle a bien gonflé, elle a bien regardez. Voilà, je dégaze la pâte. Le plateau à côté que j'ai badigeonné avec un peu de l'huile et je prends un petit ramequin avec un peu d'eau comme ça pour plus de facilité de former des petits tas de pâte. Et je prends la pâte comme ça, voilà,
et je vais mettre des petits tas comme ça. Je fais des formes et je les mets comme ça sur le plateau. Regardez, vous allez voir. Encore la même chose, je fais ça et je le mets là. Voilà. Je continue. Pareil, jusqu'à ce que je termine toute la pâte. Voilà. C'est important pour avoir plus de facilité de former les beignets. Voilà. ها البنات نحيت الغاز من العجينه تاعي خاطرش طلعت مليح. دهنت البلاطو بالزيت وبشويه تاع الماء نساعد بهم روحي. نحل ندير هكذا كدس تاع العجين. شوفوا ندبرهم مليح ونحطهم هكذا باش كي نروح نطيب دوك تشوفوني تجي ساهله ماهل الطياب. حطيت المقله الزيت يسخن مليح هكذا. هذا سفنج ساهل، هو سفنج تاع العرب، ما فيه ما فيه كل ساهل فيه. هكذا نقدروا نديروه بالماء والزيت، بالماء والخميره والدقيق وخلاص. انا درت فيه غير الفرينه باه نقول لكم، بصح نقدروا نديروه بالسميد لا سمول اكسترا فين. moi je l'ai fait qu'avec la farine. Voilà, je continue tout ça et je vous montre. نطيبوا ان شاء الله لي بيني تاعنا. نسرد je mouille mes mains avec un peu d'eau. Je fais un trou au milieu de la pâte et je prends la pâte comme ça. Voilà, et je la mets directement dans l'huile. Je fais ça et je vais lui jeter. Regardez, on jette l'huile sur le beignet. Regardez, ça va gonfler le maximum. Voilà, ça va vite. هادوهم ونهوك تحرقوا باسكو يديكم سبانين نشفوهم. حطوا قدامكم خيشه باش تنشفوا يديكم ما تحرقوش. فهمتوا؟ فوالا وجلاس يبقى ديفونيغ دوغي. دوك يولي حمر، يبدا يحمر نقلبو. بسم الله. شوفوا طيبوه مصفر ولا احمر ولا كيما حبيتو. ولي طيب ونزيد ندير واحد اخر. ممكن نديرو زوج ولا ثلاثه. شوفوا المقله تاعكم قداش تهز. هاي صا هذا نشوفوه ها هو قاعد يطيب.